हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। Está aqui Maulana Muhammad Iqbal Qureshi. Então ele está a vir de Paquistão, está a visitar algumas madraças, tem chegado em alguns países. Estamos a falar de França, Canadá, da Turquia e tanto como de outros países. E dessa vez a escala dele, alhamdulillah, caiu para aqui em Moçambique. Ele está aqui por algum momento e dessa vez, não só em Moçambique, decidiu estar em Nampula. Semana passada na Juma estava na Mesquita Al-Khalil. Está visitando também outras madraças. E hoje está conosco. É de nós louvarmos e agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala e não terminar por aí, escutarmos das suas experiências que ele traz para ouvirmos atentamente para podermos começar a madraça, as aulas com toda energia. Inshallah. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کو ایک اعزاز اور شرف عطا فرمایا ہے کہ اگر یہ قرآن پاک پہاڑوں پہ نازل ہوتا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے، ذرہ ذرہ ہو جاتے۔ یہ جملہ قرآن پاک کے اندر ہے اور ہم نے قرآن پاک کے اندر اس بات کو پڑھا، لیکن پہاڑ پہ اترتا تو پہاڑ تو ذرات میں تبدیل ہو جاتے۔ ماؤنٹ ایورسٹ ہے، K2 کی پہاڑی ہے، یا دنیا کی کوئی بھی پہاڑیاں ہیں، جبل احد ہے یا جبل نور ہے، جبل ثور ہے، لیکن اس کو جب انسان اپنے قلب میں محفوظ کرتا ہے، دل میں یاد کرتا ہے، جب اسے حفظ کرتا ہے تو اسے کچھ نہیں ہوتا، اس کا جسم ذرہ ذرہ نہیں ہوتا، اس کا دماغ ٹوٹتا نہیں ہے، باڈی اس کی بالکل صحیح رہتی ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ پہاڑ پہ اترتا، اللہ کہتے ہیں لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا، لیکن یہ خشیت سے، پہاڑ خشیت سے ذرہ ذرہ ہو جاتا، لیکن میں اور آپ حفظ کرتے ہیں قرآن پاک، پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ایک عام عورت مرد تلاوت کرتے ہیں، ان کو کچھ نہیں ہوتا، تو وجہ کیا ہے؟ Bismillahirrahmanirrahim. Depois de louvar e agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala e Maulana aqui está a apresentar ayat que merece de nós ponderarmos. O ayat sagrado do Corão, Allah subhanahu wa ta'ala diz: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. Se nós revelássemos no sagrado Corão sobre uma montanha, então poderia ver a mesma montanha a se esmagar. Se o Corão fosse revelado sobre uma montanha, poderia ver a mesma montanha a se esmagar. Mas aqui há poder de Allah subhanahu wa ta'ala, que o Corão nós decoramos, lemos o Corão, mas o nosso corpo continua bem. Estamos a decorar o Corão, o nosso coração continua bem, tanto como nós continuamos normalmente. Uma criança, uma mulher, como qualquer tipo de pessoa, memória o sagrado do Corão, mas ainda continua à vontade, andar sem algo acontecer. Então, se Allah subhanahu wa ta'ala está a dizer para as montanhas, temos aqui as montanhas muito grandes. Caso concreto, a montanha Everest é uma das montanhas muito grandes. Não só no mundo temos aqui a montanha de Uhud, temos aí montanha de Thawr, várias montanhas muito grandes. Mas Allah subhanahu wa ta'ala, por causa de medo, se fosse revelado para eles, por cima deles, então poderíamos ver essas estarão esmagadas.
Então, por que o ser humano memoriza o Sagrado Corão, nada acontece para ele? E as montanhas estariam a esmagar por causa do meio de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, qual é um dos motivos? Qual é a razão? Qual é o segredo que nele existe? आज अक्सर लोग दुनिया पूरी के बिलखुसूस मुसलमान ये समझते हैं कि ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत करेंगे, ज़्यादा कुरान पाक की सूरतें पढ़ेंगे, एक हाफिज आलिम नहीं, एक आम मर्द औरत ये समझते हैं, और लोग उनको ये तासुर देते हैं कि आप ज़्यादा कुरान पढ़ेंगे, ज़्यादा कुरानी वज़ाइफ पढ़ेंगे, ज़्यादा सूरतें पढ़ेंगे तो आप मेंटल हो जाएंगे, आपका दिमाग चकरा जाएगा और आप परेशान हाल हो जाएंगे। ये सोचकर बहुत से लोग तिलावत कुरान ज़्यादा नहीं करते, कुरानी सूरतों को ज़्यादा नहीं पढ़ते। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक को एक मर्तबा नाजिल नहीं किया, कुरान पाक को दुनिया में एक मर्तबा नाजिल नहीं किया। आप देखिए, एक बार कुरान पाक नाजिल हुआ है लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर, फिर दूसरी मर्तबा यह कुरान नाजिल हुआ है आसमान दुनिया से जमीन पर। अब कुरान दो मर्तबा नाजिल हुआ है, एक मर्तबा नाजिल नहीं हुआ। एक लैलतुल कदर की रात में ये लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर आया और फिर आसमान दुनिया से ये जमीन पर आया। आसमान दुनिया पर लोहे महफूज से गट्ठा आया कि पूरा मुकम्मल आया 30 पारों की शक्ल में, लेकिन आसमान दुनिया से जमीन पर ये जमा गट्ठा नहीं आया बल्कि मुंतशिर होकर आया। कभी एक सूरत, कभी एक आयत, कभी 10 सूरतें, कभी 10 आयतें, इस तरह ये आसमान से जमीन पर उतरा। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके बारे में फरमाया, लव अनज़लना हाज़ल कुरान, अगर इस कुरान को मैं दुनिया की किसी पहाड़ी पे नाजिल करूं, किसी बड़े से बड़े माउंट एवरेस्ट पे नाजिल करूं, तो इसका कमाल ये है जलाल का, इसकी तपिश का, क्योंकि कलामुल्लाह है, अल्लाह भी जल्ला जलालहू है, अल्लाह का कलाम भी वही कलाम जलाल वाला है। अल्लाह ने फरमाया ये जलाल वाला है, ये जमाली नहीं है, ये जलाली है। अगर मैं इसको पहाड़ पे उतारूंगा तो पहाड़ भी इसके जलाल की वजह से सारी दुनिया के पहाड़ जो है वो रेजा रेजा हो जाएंगे। Hoje muita gente no mundo pensa que é decorar muitos surats, ou ele ler a maior parte, ou ele ler alguns surats, ou então escolher aqueles surats especiais. Isso é para aquilo, isso é para aquilo, que através daquilo ou a pessoa fica inteligente ou não fica inteligente. Então, isso é o calam de Allah subhanahu wa ta'ala. O Sagrado Corão é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, sendo a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, existe uma qualidade muito superior. Allah subhanahu wa ta'ala existe uma qualidade muito superior dentro da palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. Isso vem a revelação do Sagrado Corão. Allah subhanahu wa ta'ala não revelou o Sagrado Corão toda uma única vez. O Sagrado Corão teve duas fases da sua revelação. A primeira fase é aquela que caracteriza do primeiro céu que nós estamos a ver aqui para aqui no mundo. Esta é a primeira fase. A segunda fase do Sagrado Corão é de lá, de Lauh Mahfuz até Ila Sama'i Dunya, até ao céu mais próximo de nós. Essa também é a segunda fase da revelação do Sagrado Corão. Então, essas duas fases da revelação do Sagrado Corão, podemos notar que a primeira parte que eu estou a dizer do céu mais próximo de nós até aqui ao mundo, a vinda do Sagrado vinha consoante a necessidade. Às vezes eram 10 surats, às vezes eram 10 versículos, às vezes era um surat, vinha assim consoante a sua necessidade. Mas esta revelação do Sagrado Corão, olhando o seu grau do Corão, se fosse revelado para uma montanha, estamos a falar Everest, a montanha muito mais grande, e mais outra montanha que existe, fosse a vir através da sua superioridade, do peso da montanha, do peso do Kalamullah, do próprio Allah subhanahu wa ta'ala, então todas elas não iam suportar, iriam ficar totalmente esmagadas. Mas Allah subhanahu wa ta'ala se colocou no nosso íntimo, ainda continuamos. Então esse é um dos segredos da palavra de Allah subhanahu wa ta'ala,
quando ia para as montanhas, por causa do seu jalala, de sua superioridade, então não ia suportar. Mas nós, Allah subhanahu wa ta'ala, com a sua graça, conseguimos memorizar, ainda ficamos bem. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक को लोहे महफूज से आसमान दुनिया पे लाया और आसमान दुनिया से जमीन पर उतारा। अब लोहे महफूज में वो जगह थी जहां अल्लाह का कलाम महफूज था, उससे ज्यादा महफूज जगह दुनिया कायनात में कोई नहीं। फिर अल्लाह ने आसमान दुनिया पे इसको लाया। अब आसमान दुनिया पे फरिश्ते इसकी हिफाजत कर रहे थे। अब इस अमानत को जमीन पे लाना था। जमीन में लोहे महफूज से भी बेहतर जगह कौन सी मिल सकती है जो कुरान की हिफाजत करे। अल्लाह ने कहा अगर मैं ये कुरान पहाड़ों पे उतारूं वो जरा जरा हो जाएंगे। अल्लाह ने पहाड़ पे नहीं उतारा, डायरेक्ट उतरता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। डायरेक्ट उतरता तौरात की तरह, जैसे तख्तियां तौरात की उतरी या इंजील की तरह, तो मैं और आप पढ़ते, हमारी जबानों पे छाले निकल आते, हमारे मैदे तबाह हो जाते, हमारा कलेजा जल जाता। लेकिन अल्लाह ने कुरान पाक को जमीन पर उतारा, कल्बे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल मुबारक पर, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी जलालत को, इसकी तपिश को, इसकी हीट को अपने कल्ब के अंदर सेव कर लिया, महफूज कर लिया। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अतहर से ये जमाल बन के जाहिर हुआ, और फिर तिलावत आप अलैहिस्सलाम की ज़बान से हुई। कुरान जब उतरा है डायरेक्ट हमारे पास नहीं आया, बल्कि रसूलुल्लाह के कल्ब पे जाकर ये जलाल इसका खत्म हुआ और आपकी जबान से जमाल बन के जाहिर हुआ। अब कुरान हम पढ़ते हैं तो हम कभी पागल नहीं हो सकते, कभी हम डिप्रेशन में नहीं जा सकते। ज्यादा कुरान पढ़ने से भी कोई पागल नहीं होता, बल्कि कुरान जमाली है, ठंडा है। जितना कुरान पढ़ेंगे इतना सुकून आएगा। यही वजह है कि सहाबा इकराम में हज़रत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो ने एक दिन में कुरान खत्म किया, अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने एक दिन में कुरान खत्म किया, अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने एक दिन में कुरान खत्म किया, और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने एक दिन में कुरान खत्म किया। आज आप में से कितने हैं, आप देखिए, आप जो सबक पढ़ते हैं, आप जो कुरान पाक का सबक याद करते हैं, बार बार पढ़ते हैं, फिर सबकी सुनाते हैं, फिर मंजिल सुनाते हैं, सारे को जमा किया जाए तो एक कुरान के बराबर पहुंच जाती है उसकी तादाद। लेकिन आपको कुछ नहीं होता, क्यों? कि आप जो कुरान पढ़ते हैं ये डायरेक्ट जमीन पर नहीं उतरा, बल्कि सीधा डायरेक्ट ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पे उतरा। इसीलिए सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने के करीब अपना सर लेके जाती थी तो मुझे हंडिया के उबलने की आवाजें आती थी। ऐसे सीना तपिश वाला था। चूंकि हमारे नबी ने हमारे लिए सहूलत पैदा की, कुर्बानी दी, इसकी जलालत को भी महफूज कर लिया, जमाल बन के हमें दिया। ये मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह मोज़ब्बीक के अंदर यहाँ नमपुला, यहाँ अभी मुफ्ती आसिम साहब माशाल्लाह दामत बरकातुहुल आलिया ने ये 40 एकड़ पर, इतना अज़ीमुश्शान जगह है ये, 50 एकड़, और यहाँ भी तबलीगी इज्तिमा भी होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके का जो तबलीगी इज्तिमा है इस मदरसे में होता है। ये इतनी बड़ी जगह है, और माशाल्लाह अल्लाह ताला इस मदरसे को मजीद तरक्की अता फरमाए और इस मदरसे को और बारौनक बनाए। और यहाँ पर ऐसे इदारा जैसे दारुल कराची है, जैसे दारुल ज़करिया है जो है जोहान्सबर्ग का, और इसी तरह जाम्बिया के अंदर मौलाना इदरीस साहब, मौलाना यूसुफ साहब का जो मदरसा है, इस तरह का आलीशान ये मदरसा बनेगा इंशाअल्लाह। और अल्लाह ताला लोग ऐसे पैदा करेगा जो इस मदरसे में ताउन करेंगे, और ये उनका क़यामत तक सदक़े जारिया बन जाएगा। और हमारे यहाँ कदम लगे, मैं इसको खुशकिस्मती समझता हूँ कि मैं मोज़म्बिक आया और फिर इस मदरसे में आया। वल्लाह इस मदरसे को देखकर दिल बाग बाग हो गया। अल्लाह ताला मुफ्ती आसिम साहब की जिंदगी में बरकतें अता फरमाए, इनके साथ चलने वाले, इनके साथ ताउन करने वाले, इनके साथ जो है पढ़ाने वाले, पढ़ने वाले जितने मावनीन हैं, अल्लाह ताला उनकी जिंदगियों में बरकत अता फरमाए। ये वो लोग हैं जिनकी बरकत से आज पूरी दुनिया के अंदर दीन जिंदा है, दीन कायम है, दीन बढ़ रहा है, और दीन तो आगे बढ़ेगा, लेकिन जिसका हिस्सा पड़ जाएगा वो खुशकिस्मत है। और आप लोग भी खुशकिस्मत है, आप लोग माशाल्लाह कुरान पढ़ रहे हैं, आप लोगों की निस्बत हज़रत बिलाल के साथ है, आप बिलाली हैं सारे, और इंशाअल्लाह क़यामत के दिन आप और हम सारे के सारे हज़रत बिलाल के कदमों से उठाए जाएंगे। Revelação sagrada do Coran, Allah subhanahu wa ta'ala diz: se fosse revelado o Coran para as montanhas,
as montanhas não iam suportar do peso, não iam suportar do medo, iam se esmagar. Mas Allah subhanahu wa ta'ala olhou pela face da terra, velando em que lugar deveria revelar o sagrado Corão. Se fosse revelado para as montanhas, iam se estragar diretamente. E se fosse o Corão ser revelado para a terra, também não ia suportar. Se fosse revelado para qualquer outro lugar, então não ia suportar do peso e do medo. Mas Allah subhanahu wa ta'ala viu num coração muito grande, que era o coração do nosso querido e amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E de lá onde Allah subhanahu wa ta'ala revelou o sagrado Corão para esse mesmo coração. Allah subhanahu wa ta'ala revelou o Corão para esse mesmo coração. Esse é o coração que Allah subhanahu wa ta'ala viu que iria suportar. O Corão não foi revelado de uma única vez, como outros livros, estamos a falar de Taurat, ou Zabur, ou Injil, foram revelados de uma única vez. Mas o Corão foi revelado em fase. Mas o primeiro coração a receber este Corão é o coração do nosso querido amado profeta sallallahu alaihi wasallam. Então, quando analisada este coração, por sua vez, a Aisha radiyallahu ta'ala anha, ela diz, cada vez que eu pusesse o meu coração no peito do profeta sallallahu alaihi wasallam, eu sentia uma fervura como se fosse uma panela de barro. Este era o coração que fervia de preocupação. Então, é este mesmo coração que pela primeira vez o Corão entrou. E depois, por sua vez, começa nos nossos corações, vossos, assim como nossos corações, entram o Corão e nada acontece. Nisso, nos Sahaba radiyallahu ta'ala anhu, conseguindo Abdullah bin Zubair, eles liam todo o Corão de uma única vez. Imam Abu Hanifa, rahmatullah alayhi, também leu o Corão de uma única vez. Abdullah bin Abbas leram também o Corão de uma única vez. Então, quer dizer, são corações que Allah subhanahu wa ta'ala selecionou, que esses corações suportam, são mais fortes que a própria montanha. Então, por essa razão, Allah subhanahu wa ta'ala, depois de selecionar vários lugares, então este lugar é um dos lugares que foi selecionado, que é aqui onde tem a nossa madraça, que é nesse lugar onde nós estamos aqui acomodados, nesse lugar muito grande. Esta madraça consegue ver a dimensão toda ela. Então, é uma das madraças que tem a mesma missão, aquela que é da maneira de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, é o mesmo local onde é feito istimá. Como vocês conseguem ver, o istimá também decorre nesse mesmo local e vários outros programas islâmicos decorrem nesse lugar. Então, por essa razão, vamos continuar a fazer dua, que Allah subhanahu wa ta'ala eleve o grau daquelas pessoas, especialmente, que fazem com que essa coisa exista, que continue ainda mais a existir. E vamos pedir mais do Allah subhanahu wa ta'ala, que através desse lugar, seja o motivo de servir mais outros lugares. Estamos a falar de outra madraça em outros países como Karachi, muito mais grandes. Estamos a falar de Darun Zakaria em Johannesburg, muito mais grande. Estamos a falar de Madrasa de Molana Yusuf aqui na Zâmbia, também muito mais grande. Que através deste lugar surja mais outros lugares históricos, de onde vai decorrer lugar de madrasa. Então, este é um dos lugares que nós estamos aqui, merece da nossa parte para podermos valorizar. Então, fazer mais doa, especialmente para aquelas pessoas que cuidam de nós direta e indiretamente, nos apoiam. Então merece o nosso dua, nosso apreço para deles. Então pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que nos dê a compreensão e para nós poder memorizar o sagrado Corão e não esquecer também fazer dua também para a nossa visita aqui, para que os outros colaboradores que estão com eles, que a viagem dele corra de boas maneiras e Allah dê a ele mais afia e faça chegar até a família deles com afia. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين يا أحد يا صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله يا إله العالمين. ये मदरसा जहां हम आए नमपोला के अंदर, या अल्लाह मोज़म्बिक
کنٹری میں ہے، یا اللہ اس مدرسے کی رونق دیکھ کر، یا اللہ اس مدرسے میں پڑھنے والے پڑھانے والوں کو دیکھ کر، اس کا نظام مفتی عاصم صاحب جو چلا رہے ہیں، یا اللہ ان سب کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، یا اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما، ان کے علم میں برکت عطا فرما، یا اللہ اس مدرسہ کو پوری دنیا کے اندر ہدایت کا ذریعہ بنا، یا اللہ اس کو اور تقویت عطا فرما، یا اللہ اس کو مزید بہاریں عطا فرما، یا اللہ اس کو عالم اسلام کا مرکز بنا، یا اللہ عالم اسلام میں رشد و ہدایت کا ذریعہ بنا، یا اللہ افریقہ کے اندر حضرت موسیٰ بن نصیر اسلام کو لے کر آئے ہیں، یا اللہ یہاں جتنے لوگ دین اسلام کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، یا اللہ ان کو مدد اور نصرت فرما، یا اللہ بالخصوص اس مدرسے سے پورے موزمبیق کے اندر ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما، یا اللہ ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما، پردہ غیب سے ان کو معاونین عطا فرما، پردہ غیب سے یا اللہ یہاں پہ ان کو تلامذہ عطا فرما، یا اللہ تمام شبہات میں کام کرنے والے عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو ایمان والی سعادت والی زندگی عطا فرما، یا اللہ شہادت کی موت عطا فرما، پوری دنیا کے مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ قبلہ اول کو آزاد فرما، یا اللہ پورے عالم میں مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق عطا فرما، اور یا اللہ پوری دنیا کے اندر ہمیں ہدایت کی ہواؤں کو چلوانے کا ذریعہ بنا، یا اللہ ان میں کفار کو اسلام کی طرف لانے کا ذریعہ بنا، ہمارے ملک پاکستان کی بھی حفاظت فرما، یا اللہ ملک کو یا اللہ معیشت کو مضبوط فرما، یا اللہ اس ملک کی معیشت کو بھی مضبوط فرما، یا اللہ اس ملک میں رہنے والوں کو بھی خوشحالی عطا فرما، یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے نبی کے صدقے قبول فرما، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔